دوستو یہ ہے ایران، ہماری دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور شیعہ مسلم دیش۔ بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم لوگ جب بھی شیعہ مسلم کا نام لیتے ہیں تو شاید ہمارے دماغ میں سب سے پہلا خیال بھی ایران کا ہی آتا ہے۔ آئے بھی کیوں نہ، کیونکہ آج کے دور میں ایران شیعہ مسلمانوں کی ہی پہچان بن چکا ہے۔ مگر آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ یہ سب سے بڑا شیعہ مسلم دیش ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ آج سے صرف 3-4 صدی پیچھے بھی جاؤ گے تو یہاں پر رہنے والے زیادہ تر لوگ سنی مسلمان ہوا کرتے تھے، اور اس دیش کا جو اسٹیٹ یعنی کہ آفیشیل ریلیجن تھا وہ بھی سنی اسلام ہی تھا۔ لیکن تبھی کہ جب آلریڈی ایران میں اسلام کو آئے ہوئے لگ بھگ 900 سے 1000 سال گزر چکے تھے، ایران کے اندر ایک بچے کی پیدائش ہوئی، ایک ایسے بچے کی پیدائش کہ جس نے صرف ایران کو ہی نہیں بلکہ باقی دنیا کے بھی نقشے کو اور اس کے اتہاس کو پوری طریقے سے بدل کر رکھ دیا۔ دراصل دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ایران دنیا کے ان خاص علاقوں میں سے ہے کہ جہاں پر اسلام بالکل شروعاتی دور میں ہی پہنچ چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں سب سے پہلے تو عراق کو فتح کیا گیا تھا، جو ظاہر ہے اس دور میں ایران کا ہی پارٹ تھا، کیونکہ اس دور میں جو سلطنت ایران پر راج کیا کرتی تھی عراق بھی اسی کے انڈر میں آیا کرتا تھا۔ عراق کے فتح ہو جانے کے بعد اب پورا ایران بھی مسلمانوں کے لیے کھل چکا تھا۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں ایران کے بہت سارے اہم علاقوں کو فتح کر لیا گیا تھا، اور پھر 654 عیسوی آتے آتے یعنی کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں تو مسلمانوں کا یہ ایران کا پورا مشن کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ یعنی آج کے دور کے پورے ایران کے ساتھ ساتھ آس پاس کے بھی بہت سارے علاقوں پر مسلمانوں کا ہی راج تھا۔ لیکن دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی ایران کے زیادہ تر لوگ اپنے پرانے دھرموں، اپنے پرانے مذہبوں کو ہی فالو کیا کرتے تھے۔ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد جب سلطنت بنو امیہ نے راج کیا تو اس دور میں بھی یہاں کی زیادہ تر آبادی غیر مسلم ہی تھی، مگر پھر اس کے بعد جب عباسی ڈائنیسٹی یعنی کہ سلطنت بنو عباس کا دور شروع ہوا تو اس دور میں ایران میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ صرف یہاں کے لوگ اسلام کی طرف ہی نہیں بڑھے بلکہ مسلمانوں کی یہ جو مین سلطنت تھی اس کے اندر ایرانیوں کا انفلوئنس بھی بڑھنے لگا تھا۔ بڑھتا بھی کیوں نہ، کیونکہ اس دور میں تو یہ پوری سلطنت ہی عراق کے کوفہ یا پھر بغداد جیسے شہروں سے ہی کنٹرول ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں ایران کے اندر اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیلا تھا، اس چیز کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پورے ایران کے اندر مڈ 19 سینچری کے اندر مسلمانوں کی جو آبادی 40% کے قریب تھی وہ 11 سینچری آتے آتے 100% میں بدل چکی تھی۔ اتہاسکار مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دوسرے اور تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں جب ایران میں اسلام پہنچا تھا تب سے لے کر آج تک لگاتار ہمیشہ ایران کا جو اسٹیٹ ریلیجن ہے یعنی کہ راشٹریہ دھرم ہے وہ ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے، سوائے ان کچھ سالوں کے کہ جب منگولوں کی طرف سے ایران پر خطرناک حملہ کیا گیا تھا۔ یہاں پر نوٹس کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور کے بعد سے لے کر اگلے 700-800 سال کا ایران کا جائزہ لیں گے یعنی کہ 15ویں صدی کے آخر تک کا، تب آپ پائیں گے کہ یہ نہ صرف ایک اسلامک دیش رہا بلکہ سنی اسلامک دیش رہا۔ یہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ بھی سنی تھے اور یہاں کا اسٹیٹ ریلیجن بھی سنی ہی رہا کرتا تھا۔ حالانکہ یہاں پر ہمیشہ سے ہی کچھ % الگ الگ علاقوں میں شیعہ آبادی بھی رہا کرتی تھی، بلکہ شیعہ گروپ کے بہت سارے اتہاس کے جو مشہور اسکالرز ہیں ان کا جنم بھی یہیں پر ہوا ہے یا وہ یہیں کے رہنے والے تھے، مگر زیادہ تر سنی آبادی اور حکومت کے انفلوئنس کی وجہ سے ہمیشہ اسٹیٹ ریلیجن سنی اسلام ہی رہا۔ لیکن پھر لگ بھگ 900 سال گزر جانے کے بعد سال آیا سن 1487 کا کہ جب ایران کے علاقے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہی بچہ تھا کہ جس کو دنیا آج اتہاس میں شاہ اسماعیل صفوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ شاہ اسماعیل کا تعلق صفوی نام کے ایک صوفی سلسلے سے تھا، ایون ان کے جو فادر یعنی والد تھے شیخ حیدر وہ بھی ایک صوفی ہوا کرتے تھے جو اردبیل نام کے شہر میں رہا کرتے تھے۔ مگر شاہ اسماعیل صفوی اپنے اس سلسلے کے آخری پیر ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی اس پیری کو بادشاہت کا رنگ دے دیا تھا اور پھر بنیاد رکھی تھی ایک طاقتور سلطنت کی کہ جس کو ہم لوگ صفوی سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ 15ویں صدی کے شروع میں امیر تیمور کے جانشینوں کے زوال کے بعد ایران کا یہ پورا علاقہ لگ بھگ 9 سے 10 الگ الگ چھوٹی بڑی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس پورے علاقے میں جو سب سے بڑی سلطنت تھی وہ تھی آگ کیونلو نام کی، کہ جو دراصل ترکمانوں کی ہوا کرتی تھی۔
क्योंकि तबरेज से लेकर दयारे बकर तक का पूरा इलाका इसी सल्तनत के अंडर ही में आया करता था। इसी सल्तनत के ही एक सूबेदार के साथ जंग करते हुए ही शाह इस्माइल सफवी के फादर यानी कि शेख हैदर की मौत हुई थी। बाद में आक्योनलो नाम की इस सल्तनत ने शाह इस्माइल सफवी की जो फैमिली का शहर था यानी कि अर्दबेल, उस पर भी कब्जा कर लिया था। इस कब्जे के दौरान ही शाह इस्माइल सफवी के बड़े भाई यानी कि अली मुर्तजा सफवी को भी कत्ल कर दिया गया था, जबकि बाकी बचा हुआ लड़का शाह इस्माइल सफवी के जिसकी उम्र 7 साल थी उसको गिलान की तरफ फरार होना पड़ा। कुछ वक्त के बाद ही यानी जब शाह इस्माइल की उम्र अभी सिर्फ 12 साल ही थी तभी अपने मुरीदों के दम पर अनातोलिया, कुर्दिस्तान और अजरबैजान के इलाके से एक बड़ी फौज तैयार करने में कामयाब हो गया। कम उम्री और ना तजर्बेकारी के बावजूद भी शाह इस्माइल सफवी ने शीरवान और बापू जैसे इलाके को फतह कर लिया और 1499 आते आते तबरेज जैसे मशहूर शहर को फतह करके उस आक्योनलो नाम की पूरी सल्तनत को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साल 1503 आते आते अब शाह इस्माइल सफवी की ये ईरानी सल्तनत दुनिया के एक बड़े इलाके पर फैल चुकी थी। इतिहासकार मानते हैं कि शाह इस्माइल सफवी की सबसे बड़ी जंग बुखारा के ताकतवर हुक्मरान शैबानी खान के साथ हुई थी। ये वही शैबानी खान है कि जिसको किसी दौर में भारत में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। शाह इस्माइल सफवी ने शैबानी खान की 28,000 की फौज को सिर्फ 17,000 की फौज से शिकस्त दे दी। हराने के बाद शाह इस्माइल सफवी ने न सिर्फ शैबानी खान को कत्ल किया था बल्कि उसकी खोपड़ी को एक प्याले की सी शक्ल दी थी जिसको हीरो जवाहरात से मुज़य्यन किया गया था। इसको शराब पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और बाद में यही प्याला शाह इस्माइल सफवी की तरफ से मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को तोहफे के तौर पर भिजवाया गया था। अब जाहिर है मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़हीरुद्दीन बाबर शैबानी खान का न सिर्फ सबसे बड़ा दुश्मन था बल्कि किसी दौर में शैबानी खान ने ही ज़हीरुद्दीन बाबर को बुरी तरीके से हराकर भारत की तरफ आने के लिए मजबूर किया था। फिलहाल खास बात यह है कि शाह इस्माइल के वक्त से ही ईरान में एक नए दौर का आगाज हुआ जिसको हम शिया दौर भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ईरान के कुछ खास और छोटे इलाकों में ही शिया हुक्मरानों की हुकूमत रही थी। कभी ऐसे बड़े हुक्मरान बने भी कि जिनके अकायद शिया थे मगर तब भी यहाँ का जो सरकारी मजहब था वो अहले सुन्नत ही था। मगर शाह इस्माइल सफवी ने ये सब कुछ ही बदलने का फैसला किया। बगदाद पर कब्जा करने के बाद शाह इस्माइल सफवी ने न सिर्फ अब्बासियों के बहुत सारे हुक्मरानों के मकबरे गिराए बल्कि मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकबरा भी इससे सलामत न रह सका था। इतिहासकारों का मानना है कि शाह इस्माइल सफवी ने शिया मसलक का अपनी हुकूमत के लिए इस्तेमाल किया और वो शिया मसलक का नाम लेकर ही बहुत सारी जंगें लड़ा करता था। उसने अपनी पूरी हुकूमत में जबरदस्ती शिया मसलक नाफिज करने का फैसला किया। ईरान की एक बड़ी सुन्नी आबादी को उस दौर में बड़ी तेजी के साथ टारगेट किया जाने लगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि अब वहाँ के सुन्नियों को 2 ही ऑप्शन दिए गए थे कि या तो शिया हो जाओ या फिर फौत हो जाओ। याद रहे दोस्तों कि यहाँ पर किसी भी मसलक को बुरा नहीं कहा जा रहा है और न ही किसी मसलक को मजलूम साबित करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यहाँ पर पर्सनल बात हो रही है शाह इस्माइल सफवी की हिस्ट्री के बारे में, जिसको आप लोग जाहिर है अलग अलग सोर्सेज से चेक भी कर सकते हैं। इवन शाह इस्माइल सफवी के इस तरह के बहुत सारे फैसलों और इस तरह के बहुत सारे कामों को उस दौर के बहुत सारे शिया आलिमों की तरफ से भी चैलेंज किया गया था। यही वजह थी कि शाह इस्माइल सफवी ने सुन्नी आलिमों के साथ साथ ऐसे बहुत सारे शिया स्कॉलर्स और शिया आलिमों को भी मौत के घाट उतारा कि जिस किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश की। उस दौर में फिरका वारियत के नाम पर इस खूनी खेल में बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी। हजारों लोगों ने ईरान को छोड़ने का फैसला किया, जबकि ज्यादातर लोगों ने हालात में एडजस्ट होते हुए शिया मसलक को ही अपना लिया था। ईरान पर मजबूत पकड़ बनाने के बाद अब शाह इस्माइल सफवी की नजर उस दौर की एक बड़ी ताकत यानी कि सल्तनत उस्मानिया पर पड़ी। उस दौर में सल्तनत उस्मानिया में रहने वाली शिया आबादी पर ऑलरेडी शाह इस्माइल सफवी का गहरा असर पड़ चुका था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए शाह इस्माइल सफवी ने न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया में बगावत कराने की कोशिश की बल्कि उस्मानियों के एक बागी शहजादे मुराद को भी अपने यहाँ पर पनाह दी। धीरे धीरे दोनों ही सल्तनतों के बीच हालात खराब से खराब होते चले गए और आखिरकार फिर 1514 ईस्वी में वो वक्त आ गया कि जब तुर्की और ईरान की सरहदों के बीच में चालीदरान नाम के एक इलाके में शाह इस्माइल सफवी की फौज का सामना सल्तनत उस्मानिया की फौज के साथ हुआ। उस दौर में उस्मानियों की गद्दी पर वही सुल्तान
मान बैठे हुए थे कि जिनको इस सल्तनत के सबसे ताकतवर और मशहूर सुल्तानों में गिना जाता है, यानी कि सुल्तान सलीम अव्वल के जो सुलेमान द मैग्निफिसेंट के फादर हुआ करते थे। ईरानियों ने अपने हिस्टोरिकल दस्तूर के मुताबिक बहादुरी से जंग लड़ी, मगर फिर भी वो लोग तुर्कों की जंगी महारत के सामने, उनके तजर्बे के सामने, या ये कहिए कि उनके एडवांस हथियार और तोपों के सामने नाकाम साबित हुए। 25,000 के करीब ईरानी लोग इस जंग में मारे गए, जबकि खुद शाह इस्माइल सफवी को भी जान बचाने के लिए वहां से फरार होना पड़ा। जंग में ईरानियों की हार के साथ ही तबरेज, दयार बकर जैसे कई मशहूर ईरानी सूबे अब सल्तनत उस्मानिया के अंडर में चले गए थे। इस जंग में हार के बाद न जाने क्यों शाह इस्माइल सफवी का जंग से बिल्कुल दिल उठ ही गया था और शाह इस्माइल सफवी ने अपने आप को लगभग शराब में डुबो लिया था। कुछ वक्त के बाद ही यानी सन 1524 ईस्वी में और सिर्फ 36 साल की उम्र में शाह इस्माइल सफवी की मौत हो गई थी। इतिहासकारों का मानना है कि अगर जंगे चाली दरान में उस्मानियों की नहीं बल्कि ईरानियों की जीत हुई होती तो इस बात में कोई शक नहीं कि शाह इस्माइल सफवी को अमीर तैमूर से भी बड़ा फातेह माना जाता। इतना ही नहीं, इसके अलावा आज के दौर में ईरान के साथ साथ मिडिल ईस्ट का ज्यादातर इलाका शायद सुन्नी नहीं बल्कि शिया मसलक का होता। शाह इस्माइल सफवी के बाद भी लगातार 2 सदियों तक ये सफवी सल्तनत बाकी रही थी और इस पूरे ही दौर में उसका सल्तनत उस्मानिया से मुकाबला चलता ही रहा था। और वहीं कभी कभी दूसरी तरफ मौजूद उस मुगल सल्तनत से भी कभी कभी नोकझोंक हो जाया करती थी कि जो भारत के इलाके में मौजूद थी और सफवी सल्तनत की दूसरी पड़ोसी थी।